الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قمت الصلاة قمت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المرابطين في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله. بسم الله الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our mornings. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our bodies, our minds, our souls, our hearts, Ya Rabbal Alameen. We ask Ya Allah to bless our families, to accept from our families and our communities, Ya Allah, to accept from us, Ya Allah, and to forgive us, Ya Rabbal Alameen. A reminder for myself and for everyone, inshallah ta'ala, for this morning, as I reflect. Last night, I came late to the program. A friend, a dear brother of mine, he's from the Champa community in Fullerton. So Champa is an area in Cambodia. It's a Muslim ethnic group in Cambodia and Vietnam. His father was at the stages of Sakarat al-Maut, so the stages of passing away. So he was, yesterday he was speaking, and then they took him over to the emergency ER, and he requested to just be with his family, and if anything happens with himself, he doesn't want to be resuscitated again. And just reaching here like 7:30. So we're requested to make some du'as and recite some Quran over there. And he had a big family. The Cham community is a Muslim ethnic group where they're refugees. So their community went through war. So Pol Pot, communism, the killing fields. Their grandfathers, many of them were killed in the genocide that's happening there. So they experienced that trauma. And so you have many of the Cham community over there in Fullerton and Pomona and Santa Ana. And subhanAllah, he called an hour and a half after I made it back to the masjid, and he said his father passed away in that. So, alhamdulillah, we got the opportunity to make some du'as beforehand. And inshallah, we'll get to follow the janazah, inshallah. But I was reading on the sunnahs about, preparing yourself for death when you're at that mode, when you're at that stage. In the book Al-Fiqh al-Manhaji, the curriculum of fiqh in the Shafi'i school there's a teacher named Mustafa al-Khind.
he says there are 4 things that you have to keep in mind about death when you're at that stage. Number 1 is the Qibla. So it's a sunnah of the Prophet ﷺ that whenever someone is going into that state, when they're on their deathbed, you face your body towards the Qibla, like how you face any jasad, any janaza would face your body towards the Qibla when you're in that state. And that's the sunnah of the Prophet ﷺ, because you're ready to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, that was number 1, Qibla. Number 2 is to make lots of La ilaha illallah, the affirmation that there is nothing real except Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, because that is what will get you with whom you love. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa, as how Bilal said, that whoever loves meeting Allah, whoever loves, not just want to, but loves meeting Allah, then Allah loves meeting that person. That's the good opinion that we should have with Allah subhanahu wa ta'ala, that Anta ma'a man ahbabt, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, well, you are with whom you love, not just in this world, but in the next world. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala so that we are reunited with the people that we love, Ya Allah. That we are reunited with the martyrs, the shuhada, we are reunited with the migrants, the refugees, the muhajirun, the ansar, the helpers. We are reunited with the prophets, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and so forth, with Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3 is the recitation of Quran. So, Iqra'u Yasin ala mawtakum, and so forth. Reciting Surah Yasin is popular in many Muslim traditions. Reciting Qul huwallahu ahad, and so forth. Some narrations say that it helps relieve and makes the process of Sakarat al-Maut. Sakarat al-Maut means at the time of when you're reaching death, it makes it easier by Allah subhanahu wa ta'ala. And number 4, as we alluded, one who loves to meet Allah, Allah loves to meet that person, have a good opinion. Husn al-dhan. That, Ya Allah, it is only by your mercy, Ya Allah. In life, we have to sometimes put the fear of God in people. People do whatever they want. People do whatever they want. Right? But then when you're at the end of your life, there's more emphasis on remembering that Allah is Ar-Rahman Ar-Rahim. As we always are remembered by Bismillah, Ar-Rahman. These 4 things keep in mind as we move. Keep these things as well as how we live life. Qibla, where is your Qibla as you move in life? What is your affirmation in life? La ilaha illallah. What is your grounding? The recitation of the Quran as your prayer. And how are you moving in this world towards the very end and have a good opinion of Allah subhanahu wa ta'ala? These 4. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us reminded of these, Ya Allah. We ask Ya Allah to keep us, our qiblas faced towards Allah subhanahu wa ta'ala, the qiblas of our heart towards you, Ya Allah. We ask you, as how we live life in this world, that we are living a life towards you, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, to keep us grounded with your words, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, to keep us grounded with La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And we ask you, Ya Allah, at the very least, Ya Allah, as we have a good opinion, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Understanding that this is a good opinion, that Allah gives us the best in this world and the hereafter, and a good opinion that, as the minimal, Ya Allah, protect me from the fire. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
we have Ustad Bardwan, inshallah ta'ala, to study that in the Indonesian language, inshallah. Saya tahun lalu anak kesini, tahun lalu anak kesini, yang tanggal 7 Oktober, pas kejadian permulaan perang. Ketika permulaan perang, entah bagaimana itu perasaan campur aduk saat itu. Perasaan meninggalkan keluarga, perasaan ketika masuk pesawat itu semua layar screen di kursi-kursi itu semua CNN yang BBC meliput apa yang terjadi di Gaza. Ya pada saat itu kita mungkin cuma mengira perang hanya akan berjalan selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Anak pun secara pribadi mengira seperti itu. Dan nggak mengira sampai anak balik lagi ke sini. Ternyata perang juga belum berakhir. Dari itu kita mendoakan saudara-saudara kita di sana ya, yang sedang ditimpa, kalau kata orang, the most genocide yang paling disaksikan panjang sejarah manusia. Bagaimana kita dengan mudah melihatnya dari tangan kita, dengan sangat mudah kita melihat dan sudah menjadi keseharian kita melihat genocide itu. Kemana kalau kita melihat genocide sebelumnya, mungkin kita tidak bisa update menit per menit, detik per detik. Tapi genocide kali ini, subhanallah, kita bisa, itu katanya yang paling disaksikan oleh dunia. Dan subhanallah, genocide ini, ya itulah kapasitas manusia dalam berbuat zalim. Itulah aslinya kita manusia. Kalau kita tidak beriman dan beramal soleh. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kita iman, memberikan kita agama yang Allah turunkan, memberikan kita Islam. Adapun kalau kita tidak diberikan hal-hal dan rahmat-rahmat Allah ini, kasih sayang Allah ini, maka takutlah kita dengan kemampuan kapasitas kita dalam berbuat zalim. Nah itu terjadi, berlaku pada semua manusia. Makanya istri Al-Aziz yang diceritakan Marjuan semalam, istri Fir'aun atau Raja Mesir pada saat zaman Nabi Yusuf, itu dia sendiri yang mengatakan dengan lisan dia atau dengan wahyu Allah, innan nafsa la'ammaratum bisu. Ammarah itu dalam bahasa Arab itu ada penekanan di situ, bahwa artinya secara bahasa menyuruh. Kalau bahasanya amirah, maka maknanya sesungguhnya setiap jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Tapi lafaznya jadi ammarah, yang artinya jadi berubah. Artinya setiap jiwa itu selalu dan sangat menyuruh pada keburukan. Bukan cuma menyuruh, bukan cuma sekitar bahasanya menyuruh, bukan.
tapi selalu dan terus-menerus menyuruh kepada keburukan. Jadi itu aslinya jiwa kita, aslinya jiwa manusia. Dan subhanallah, amarah ini akhirnya kita jadikan bahasa Indonesia. Marah itu aslinya dari ayat Quran. Amarah artinya, secara mana artinya menyuruh, tapi menyuruh kepada apa? Pada keburukan. Dan puncak dari keburukan yang dilakukan manusia bisa kita lihat terjadi di Gaza. Itu semua kemampuan manusia dalam tercerminkan pada hal itu, bagaimana jiwa manusia itu sangat menyuruh kepada keburukan. Dan ketika kita sudah mengetahui asli bahwa jiwa kita itu selalu menyuruh kepada keburukan, maka tugas kita lah untuk mentarbiyah, mendidik jiwa kita masing-masing. Lagi kita sebagai muslim, Allah berikan pedoman, Allah berikan tuntunan untuk kita mentarbiyah, mendidik jiwa kita masing-masing. Dan genocide ini subhanallah, mau udah terjadi, udah ada UN, udah ada bagian keamanan apa segala macam, subhanallah dia nggak pernah berhenti terjadi kalau kita perhatikan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dari Ustaz Nas bilang ada genocide sebelumnya di Vietnam, yang terjadi pada saudara-saudara muslim kita, pada Melayu, Campak. Itu terjadi. Dan ini pun saya sadari ketika saya bawa penumpang dan saya nyalain radio, ini tahun lalu nih. Nyalain radio ya cerita tentang Gaza. Kemudian penumpang itu berkata, you're following the news, kata dia, mau mengikuti berita. Dia bilang ya, apa yang terjadi di Gaza. Kemudian dia bilang, dia orang Black American. Dia bilang, ketahuilah bahwa setiap detik dari dunia ini selalu ada sekelompok orang yang ingin menguasai tanah orang lain. Di situ saya sadar betul juga. Hampir setiap detik, ya, selama kita hidup di dunia ini, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, pasti selalu ada sekelompok orang zalim yang berusaha mencuri tanah orang lain. Apalagi yang ngomong ini Afrika Amerika, yang mana mereka sudah mengalami apa yang mereka alami. Dari itu kita berdoa kepada Allah SWT. Jadi seakan-akan kita tuh disuruh menerima fakta bahwa kezaliman ini ya selalu terjadi ketika kita berada dalam keamanan. Ya kita berada pada hal yang extraordinary, bukan pada hal yang ordinary. Ya, alhamdulillah. Jadi kita berada pada keadaan yang tidak biasa. Dari itu ya nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Allah berikan kepada hamba-hambanya sebagian, dan Allah tidak berikan kepada hamba-hamba yang lain. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah mengangkat ujian yang diberikan kepada saudara-saudara kita di Gaza dan di bumi-bumi lain. Maksudnya jangan sampai ketika kita berdoa, kita skip doa itu pada saudara-saudara kita, karena mereka itu nggak punya harapan kecuali kepada Allah, kemudian kepada doa-doa kita. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar prayer masih jam 5.45, datang early ya. Jazakumullah khairan.